shiwono mahala pia shehima gashiwona uzekote pia gashiwona hunu shiwono dingoli shiwone hunu shenyama gashiwona uzekote pia chatuloka gashiwona bashinga shiwona uzekote pia shenyama turwa shibali ya yembere ya mtume Suleiman dembere ya ufaume yembere ya wende sema jini no pepo na hizo kufikiri kali mtunzaha aweka msamweleo shibali ya yembere ya mtume Suleiman yombere weti yabo basi ngoende so pepo ne majini ne zinyama haina wanza usafini do mulku hamba mulku Suleiman do fama mtume Suleiman shibali ya nembuda ya hezemi ujuza yembuda bokongo tsoreme bahari pasuha yabo shenyama ishongo tukawana nishondo debe tukama ngushigabi ishowere marwe bahari gatsungo pasu dele mbuda mtume Musa ya reme bahari ya pasuha dele mbuda ya furiza ya kauhanyoha ngo tukawana nando yembuda ya furiza ya kauhanyoha yembuda furiza fenja ya reme weli pasuha ai abun samuel kabufushila nyama shafungura no Qur'ani ari suratul naml aya numero 82 resarele wale darasa ukashe nyama relewa 100% bofundi ukangisho na capacité ngisho na puissance ngisho na force shinutsi nyama hamadezi nyama zinu na natoishe nyama bashaba harsarelewa kama Samuel wote GM ilintimize hadithi basi bakisha na 2 minutes 3 minutes hizo shenyama ngisho na puissance na reza tubu watukufu wa khair yemna mwana mtiti kama mwana mtiti wa mbebo nikajafanya madhambi ngujo kazi wa muumini ikaye moto ya huwa ulo na madhambi yende ujuo munguda ujo ntujua akanga bwana watiti boko wongo wa zero hano wa hu ngabo wana wakenza na 18 boko wongo wa zero hano wa hu ngabo wana ziwana bokoze kufuru watsimba au hata mzazahe ngono haya bofu huyu mjuza ngabo wana ziwana wa 18 na 20 zeto biandi wafanyao washindi hata wazazele makoko mbatu jabakacha wala moto ngukatuta haizo mwanzo mrato yimu ukaitsina moto mnafanya njema mjona mbia kazo kala unabo jotapea wallahi ngoto parisa wandu mazaze na mademina makoko wajire wani wafanyao njema rahana watoto wajistehira rahana watoto utuparisa moto wa 20 vanangura ngo wa baba wakata mzazae kadi subuta wa rangi ikatsu katsina hajanizo yewa we fundi tibashana 2 minutes mtimize hadithi yani muziso nikazo kala unabo utuparisa watoto hata wa 18 ans 17 ans bofu 18 ans wenji hata wa 15 ans na 16 ans watoto wana washe wala deja gena hawara 19 wallahi lazim uparisa moto hata washangaya ni mna moto wala dola lile jindulila dilo subhana yakana kusubuti nzengelele jindulila wala ngusubuti harangele jindulila wala lunji ewa watoto mashallah subhanallah alazim wokwari urwaya wokwari hatandugo za binezi kwa tuta tsimrume wa halali tsundoka ngurengo mrume ya mlole wa sitara ukange mhuno no yo amuru yoketina age amour pas de âge amour même mndunge na 20 ans na 90 ans c'est pas de problème même ngena mahakombia pas de problème shati age ya ulola no ngwari warenga wela nawo kwa tsurata madhambi na umahawara kwa tsuria ngushanga yo batamrumiza tsengwambo subhana nesube ya hira udambekele watatu nesube ya hira urende nesube ya hira urende dimna motola arambe wonole chindulela dani le chindula mwana demuli wala demuri ateza wadaina yaba hai na balanga bola sa kukutilo bokumrutsola lunji wayo wakati wanu ai ekana dosubuti nsingele ngojo na mrumiza tsenguriya ekana dosubuti nikoko chindulela ambaye mwana wala kasiri ya uroya bu asiroya tu vinga tu aya beba asibeba tu beba asibeba tu beba Kiswahili wa beba asibeba tu aya vinga tu beba roya subhanallah hizo Mwenyezi Mungu anahifadhi la haula wala quwwata illa billah Mwenyezi Mungu anahifadhi bazirongo izongizo ngazisikitisha watoto watiti waturia hata waturia tawadazengwa shanga yao mrungu shangayo ndungu bukata mzazamru na kukombuka nitu subutazi tsengele sha watoto wa zama zinu zambao 2021 vantongo fundi nartimizi ila hadithi batibakisha na 2 minutes ilirjo utowa ya mafoto riwoni ritoe Fatiha. Kwa na mafoto na nzoro nesa ili ritoe Fatiha. Ilirjo toe Fatiha.
ile ndio wanasema photo 2 minutes basi ritoe Fatiha. Haizonga mtimizila hadithi eleza ukana fatajlu wajha almu'min bil aswa. Hadithi ambayo ukana shila inyama ngashijure ngayembuda ya mtume Suleimana shikaze mrwari mu uso wa mru unihe wanzihe mu'min. Awarsarelewa. Watakhtimu al-kafir bi khatam Suleiman. Alafu mru kafiri yaremwa ila mbere ili yanzihe kafir. Abodo bana rakantari wasula rimwe la hadisi. Yoka wakati sisi wanazioni sujwa ramba ukana yembuda ndiyo mru mwema yaremwao au ramba mru mwema. Eziyozo wanazioni ukhtalifiana. Wakati si hamba yembere mtu mwema de yakazwa wembere. Wakati si hamba mru mwi atajanati zabo ka sujwa rishanshi. Harimwe hadithi wiyo ili ya hadithi towe ya difficulty yao wanazioni wanroko hambaja isaito wa yedekre abori sare leo mwanzo haina mratarwe commentaire relewa leo ukanga wakati wanazioni si hamba ukana yembuda iremo mru kafiri au yembuda iremo adasha ya hadithi ngiyo clear hamba ukana yembuda yepato ngekazi wa mru Islam yembuda mru Islamu ngujo kazi wa yembuda ya mtume Musa ila ya hezeni ujuza mndu kutoka zombuda jao ikayihukomea ngetsungo unishia mndu zilani ujuzai wala uso wanziwa mu'min wa mndu wambewoni shayembere ya hofaume yeka mndu hakazi wa yembere yongetsungo rema mndu tampo banu yanzihe kafir uyikafir ya wayembere direma mndu tampo mbere ye bag isihure matampo be tampo ya tini kafir mtu wa moroni beye mbuda yinu isihu unishia ngehunishia keture matampu yembuda ngehukomezao jao isihukomeza mbuda jao apre yunihewa uso ikawuniha yanzihe banu mu'min woyi mndu Islamu mu'min woyi mndu wa mbewoni haizo banda abubu watukufu ili risari lewa ritowe Fatiha arjo to Fatiha basa rizie tamam Tanzania wasuli 2 heures de temps garjo to wa Fatiha abasa rizie ngamjoni samihi mnandrongo mzima mtiti harimo mna 2 minutes basi rionesiwana mafoto tawanu 1 minute basi ili rejo utowe Fatiha mratibezazia bangaranza uritowe Fatiha ili rijie nangabo mungu yanibesha vokali banu yavumbua darasa ukantizie darasa rahane jamvumbua Kamjoni Samir tie vokali nzima hiyo bahamba lazima yamshukurieni kamjoni Samir rishile vokali nzima hiyo ngeritowe Fatiha sabite wa message ukanga mwanamshe wa Ersa ya doye shitu jibala ndahubi hasiye Marseille hafariki Marseille rimtoleye ye Fatiha shaka na ujwa Fatiha leo au kanto shelea madama yimru wa darasa hariye hideki na rmaze mambo za darasa adoka tinda hubi shahasi Marseille hafu Marseille hiyo aizo ye wandu wanireye message lazima waneleze ndo wanireye ekri waneleze ye mwanamsha mwe uparando oha wondahu ile kamjanga nivumbuo ilirike mazahidi bano husoni mu Mwenyezi Mungu akumsamwelewa yanire message narudia rere indwaji yanzihele dzinoka mwanamsha wa darasa uo ya hafa ya adoka tijida hubi mriana ndishoka adoka mahala fulani be asimarseille mtuo euhirwa fulani ohawo maore mahala fulani au ngazija mahala fulani au nzuwani mahala fulani mriani ke confirmation pia ile kati janga mfumbuo banu ilini mfumbuele dzina no mahala hao iliri mjua akawa mwanamsho hatu wa hedini ilirike mazahidi ukahado hanzedini hadorumishi hedini aizo shansi na ujua njena me direct mwanamsha ya Marseille wa darasa hafu yendo yoporondo yeho haondaho yeje lazima mranikeze formation pia watukufu abasa inonga mtuni Samihi 1 minute nionesema foto mabititi ili ekatonesema foto 1 minute mtonesema foto example mafoto Afrika tonesa 1 minute 1 minute mto chapozi YouTube 1 minute basi sinauranga daka zinjo mlo YouTube karna uranga kutema 1 minute basi mtonesa mafoto 1 minute basi baada hapo ni tepozi 1 minute ndinda jeza hiyo ilimwishe vokali joko tulabana basa ijoranga 1 minute ngeri towe Fatiha avane jati mafoto janati mwambia ndoke kamera nono alini kumasumba tsinipara mzinju wajana tazama yewishele ndo tabana ngabofu wala tsukara message tikanda njarumwe Fatiha badizo tiziwono shanga mwendo hambabi tsamba tsalisa juzi na jana na leo jusqu'à vendredi ze Fatiha hizo ngazoka ni samedi
henu sikunga mrango nusu ya wandu chinoshida ndo wandu pia macho shakabo futuve share badinga msitizi wono shamdojibu hambabe mananga mbuo tsangalia tifanyeza na kamili za haja na za istikhara za hawa sarditibuwa waili wangabi amkonga mfanya mzima abula simani bwe woyi niwonele dzina zanongo pia nizahi nifanye istikhara la fundi limbwe wasatse nani mreponde nifanye istikhara dena mnenela aizo abomba tsibo futuve share message adibelati ziwono yezanjia harimwe 07 yahangu tiziwono yezanjia harimwe 06 tiziwono zanja imotizon WhatsApp tiziwono zonti shanga mbele hambabi umuhimu nga mjozitimizi ava 500 yewa mjozitimizi ava 500 ava 500 mjonda sasitimizi ze swala za istikhara za huwa nropi wandu wanerea bana mziwona mdofanya nzima hambabi chantina toshindo wanti pia ni warende akaba ndo tungono na linyi mrani para bofu madam ngoni menyelo wala nanzo nifanye bofu meza unijibu ambazo nijibu za baringi bofu meza nto sadaka sababu ndo kana mtu sadaka leo maudu mpaka de 100 ndo siku jokandi sa sadaka ya heze fatia za fat reka kunjia ngofanyula istikhara reka kutufanyula istikhara yifatia ya family yo joko to sadaka a partir ya 100 amdo ni unikele zina kanzu wane kamwalisha gojo ifanya partir 100 la gojo jobe ke sadaka yo reka kanzu wane kangaza jere kamwali kama tumushkila sha partir ya 100 shaza tuzinu minga mfanyo istikhara haizo yabonza ujuandu pia mtso warenga katuzima kama amdorenga mzima nione ziloko zake bofu mi poro fulani mtazangu fulani ngamina haja fulani ziloko zangu fulani hai ni jueni fanye istikhara nizo tuzunu ntusiu hapo masiu ntusiu arantuju zintaso masiu amtosiu hapo tasi amtsolela botasi basi tisiu hata wadhuri bo masiu ntusiu konga mundu konser mose istikhara za wondo erdaras yeni fanye konga mwanzo ni wasandi yensina mwaye yulona mwaye Mwenyezi Mungu yeni fanye lazima rombe Mungu ngawalike za haja zako akutujanzani wanike no mintsina yeulona Mungu no hambari mmombe yaborotoshinda rimombe ndoko iyo nyamo enda rimombe mngwani kwa ndara sasa njema za khair aizo yabodi mana bokawo tujotsa tsirejezele salelo kamreno nanlinya tsinipara ekawundi bya message njajibu tsodura jeze message kabala kwanzo nemeka banatsika kupara ili uone message badibala kujani para no message bala ukawuni trouble malana kai ukaweni para unlatiza namna nendao tsodube he message bas ikobe message ngo twanza unjulizo katani bantu bahitsobe message bayi shawe para bana hurdi hunlatiza bana kubalanga mwendo n23 hurdi hunlatiza mpaka tena ndinda jeze a 0 tena ndina ndisa 0 kalmara aizo yabo mturi samihi sabamba tsinipara ukajana mturi samihi ngabwandu wani paraja ze vokali minga mjibu ze vokali ngamwandisu mrungu beko ekri au vokali shaika mrona myokani besha madzina par vokali yonde intabisha uswafi yonde intabisha uswafi wanwani rauma dzina uswafi ngentabisha ngendrongo wakati aukampaka nibuwe vokalini she madzina ndina nzihe yongela tizokati sheka unanzishia direct message facile aukanga mtu capture wakati nifanyoze rakaza za istikhara ikasa titimizi ngamsomo ila dua shanga mjuswe telefoni sisomo ya la madzina ukafulani adwanza rongo fulani uingena problem fulani ngeni facilite sha vokali unambiye madzina par vokali yongi mdranger yani honeleza rongo vokali sebo ngamwishio shabona ndi honambia madzina par vokali yonde bano go mdranger usafenda tizo wakati watukufu haukampakanishie ndrenge papier nakaiye ndindwanzi ukonsi na ujuwanga mswali mitimizi ni bwe vokali yoporosha mndu swali ya dobula vokali sina ujuwanga mswali ni bule vokali ni doshile madzina aho no wandu hanyozo edu sina ushinde yabo mpaka ndrenge kaiye na stilo ni kenti ndoshila nzima nzima tunaka yo utranje tujomtsali watukufu haina mndu une romadzina uka nombele mwana hangu na mdzadza hangu na mrumme na unandishiye message jao yemadzina ya wanzi message mkana baraka sino abongo dunike hazi jokati fanyila wandu watsanu kume yabonga mrengo wakati wa weche jokati fanyila wandu watsanu kume aukabo mpaka nishile vokali ndrenga stilo na kayembe shilia miuparo fulani bofundi nanzi mwana hangu ngena problem fulani ndolinda hata jokofungwa ledzina na yeyo paro abudu nanzi na wewe mshangu watu anzaza na bale dzina paro fulani nanzi soka botsirenge 5 minutes na 10 minutes za wa watu kana mara haizo yabatsikanza ndejeze rusala lokali ikamrungu nezo ndongo vokali kabatsi problema mbishi shandongo za madzina mnanzi ke directeur ni beshe bangoni capture tsayi wot mitso capture direct pa tsi capture ja imadzina tijabala mfanyo ida dua sibula cha batsirenge tsudonga lejo sangale madzina tsomboze dua zina nanza fulani na fulani zimkuwa nikeja uja astimisi ngamwaniso ya satsena tsibitsi avance tsa capture tsangale madzina mando wachi
woi fulani na fulani na fulani bezungu ajanza jona hai sabita avance cha kwa ngam capture ma telefoni amto capture direct yani fasa hizo yende banonga na kanzani mshelezeni bwa tukufu abasa ngarjote mafoto ya mwiso tena ni mshelezi ni bwa tukufu ya mwiso sababu ratini pare mu masiku banajada tijuizo na ratini pare jana ngabondo wanipara wanawashe watimu sisi seti mu masiku wanipara watungoshe meza no lilajada masiku bofunga mwedo diare bofunga mkozo mba bofunga mshangaziwa bofu wala timambia ni ratini pare kama ndo nani wala tsambaza ntsuzo ngomfanya istikhara watungoni pare mas bofu mshangaziwa yokuja mbangu anzo fanyelwa dua ya istikhara ze blocage zero yongonzo mbruna suibe mratini pare mratsani so shangaziwa mbrani pare kuja mbangu wena zinto zanzo zero wofu mshenge na diare katusiwo kuja mbangu na zinto zanzo zero ya abongoli paronde no hambari fanya istikhara alafu ndongoni paronde ndikitse aizo tsikata mratini pare ngamrepetele mratini pare diare na yende utini pare hambari fanya dua istikhara ze blocage zero ava hefati nyafa c'est fini mratini pare mbruna uswime ekadiare na yende ushangaziwa na yende wafunga bimuhara wakamuhara na yende mitafira mimi tambila mfanye swala istikhara ya dua ize blocage za mungu zero kazenzi ya dunga ngizo zero mungu yatoweze blocage bas yawe kazi jaza diare na irohe zendi kaza masahiri na roge kahusuda na zero kama zetwali na zero kama zetwali ngaro hawo shangaziwa satambi pour moi tafira ensuite usibiri lazima upare shikali la sibiri no bone kutanza mnduna la sibiri yabo mratini pare aizo kama repeat mratini pare mratini hira tini hira namfanyeza istikhara kaze rongo za hongizo nziro ziklate yiho utini pare okayo ne solution abo solution uklate yiho utini pare kauswani diare utile dala bule diare mratini pare mratile tiji aspigra timramba nobi wala ukozie diare timramba aspirini mratile aspirini ya uzia diare utile tibana mlamba aspirini na botola wamba titanosi ukomru tia mwamaji tijimru hano hazie diare ngabo aspirini ya uhe diare ngabo lamba titanosi ukwari mru ngamna sasha charwa jimradi hanya hazie diare wole tijie kwa titanosi tijilo bi titanosi aizo mratile pa kamru swani diare na swime zembi zero masahire ze blockage zero mndu ya tsamengu no titanosi walangu no ndobe answime mratini hireu mratini pare yejo shangaziwa tini pare kwambanga wena blockage mazito na rohe answime ya rohe bofunga ni mhara utini pare bofunga didima utsitsa ferangu rambanga fameze swanya istikhara zinchuzino zi blockage ziro mndu na resiste zirohe ikawandi sabel bale masiu subiria zembizi rohe utini pare bawe ndio hamba mwanzo utola blockage hai singarombo Mungu zi blockage ziro mratini pare watukufu wa Islamu wa imani wa khairi na baraka mjuni samia basi ngarjone salama fotorizie ya wabasa hizo njofanya ili njo kafasili bansi na ushindani jibu wa rupia zinsi huzinu apre vendredi na njeni wajibu mito wa guide direct haina mura mtojo mgide ni mwambie ukane sadaka ho behanzuani behamwani apartira he vendredi zondizo njofanya abasa wandu wanu wajo hamba zinu wafanyilwa ze swala za istikhara za hawa abasa mjodo wa facilite manansi na ushindani jodo ni wa reponde wonsipia ilike facilite mtojo wambia kamra sani kazi la madzina risarfa ila istikhara direct mito mgide na beso sadaka ho loniyo wende ujua combien 20 €, 10 €, wende ujua ibehenzuani katondo lonzuani ze mordina twali hawalo wandu erdarasa wajurenga ufanyeza zizao aunambe ibehe mwali amjogide mru direct shele a partir ya vendredi ngujoju haende yafanyeza lango kanado linda fundi nerlitsena yeni parabo funzu Paris abayedo njofanya basi lamganjibu mru sanzima manandu ngwatabiha woni Paris abamjodo jibu mru sanzima lamganjibu mru yedua yake istikhara yake nimgide direct ukapartir yake juma kamgoni kamarziki ibehe nzuwa au ibehe mwali au ibehe ngazichi amjogide mru direct wakatiyo mbokana utabia watukufu na renza tubu watukufu ngobotawala wa rindaje bala watia hari tiji yedala ula diare hari titanosi ewa basi ngabotola tia komentar mjoni sami walamba hari wakatu hisa msami wala tia bala hari ledala ula diare ila mrokoti ya hali hari yekamba titanosi c'est pas le médicament de c'est pas le médicament de diarrhée là, c'est pas tétanos. OK. Arrêtez tétanos, ça me donne ça. Au muhimu,
mnasashe tola mnasasha mjoka mnasashe tuo yo kama pudru mrati yaja wabihanya tifikiri wala mramba titanos shaula mbayo sepa titanos okay sepa haya namnisami ibu atukufu walo YouTube namnibe yuni namtsoniba mna eliminate ntiyepoza mtopoza YouTube satiwabulia custom napos abasailunga mduru Samir towe Fatiha rezie Mwenyezi Mungu yarnikeza khair Mwenyezi Mungu yarnikeza baraka yarnike maisha mema ndarti yao mnavoka litoya ni wasulibanu muhimu mwanamsha wa erdarasa ya hamangwa nzumushie avaraja towe Fatiha bismillah narishilie mwanamsha wa erdarasa izo yambao yani wasuli usiku leo narimshilie. السلام عليكم فندي. وعليكم السلام. وجاني بشر مرحبا ربي الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين بزيد وازجا قبولي فاتيانا يدونغا mwezi ularakanu الحمد لله رب العالمين اجا قبولي من امرمانغو ndwazi mwana matka mlinda ya jehani wasili mwana hangu hapa seko dikadonda za kamili jana usiku haihundu jana deskuyani aidikade yani haihundu alhamdulillah rabbil alamin mumshukuru Mwenyezi Mungu kadama jana maili mumshukuru Mungu na kushukuru yaba bufundi Mwenyezi Mungu na mjeza umuri wa yawanza tahali anza rabbil alamin arshewe ngo bariki wa huzaya bariki mrumshahunu wana anza rabbil alamin inshallah na bishra marhaba ya darasa na wadunga wa darasa ino hili usiku anza rabbil alamin Mwenyezi Mungu mjajalari unani mbevoni hasunti pia hamshukuria ni erdarasa yonti pia ishelemu watukufu hamshukuria ni erdarasa mzaze tu hanjar mwefate ya fami ila rakufanya ila ya birayinu hakunduze kabuli zahi akauzitaha zonti pia alhamdulillahi haukana hakahanza mrumahi ya hundre hazi mrumasa hundre hazi hakana mwana hemwananya hakahanza yafanye msafara ya wasuli Faransa ya mwaswili msafara ukiri hawaswili Faransa alhamdulillahi harudi tena hafumbua bala tijibala ambaye ndini tena zai hafumbua ya raru bala ye mwana yetija kanza fanye permika jaka ukiri kajaka hihundra jana haihundru aiso hahundru ila permi jana na wakafanya kadunda kajaka hihundra jana haihundru zila nia ya ziti ya harimwe fatia haja hahunduze kabuli aiso atampaka dago ilinga johonana uharimwe darasa uwo mwana mshohatu ya ribesha vokali leo ya ukana hahundana neze kabuli za heze fatia sihanza rudo shukuri ya Mwenyezi Mungu ili ya jaurini kaza saya sihanza rijibiwe au kama Islamu ndi ujibiwa na njema za hunda mwananya yemengo ni mweze dalili zitongeza uze kabuli zijao da bukanga shukuri yao Mungu tiba ngari jibi wao tiba hizero hoza tungizo ndahafu ngari jibi wao tiba hekarto wa sadaka ngari sendi yao wandu mayatima zirewe maskini rive hamsirini alafu ngozo pia tsanganyika alhamdulillah za kabuli ngazi jao hauka ngabo wakomori ka uzero hoza hao zombi wakwanza waone mwananyao ya hundwa ni njema utabiha zero kawisha mndo hundwa ni njema utwanza mndo ya hundwa ni mbi aiso yonde mana ngono yo difference namna relio irdarasa banu ngarijibi woze njema ngarizamba ngari shukuri yao rifelicitiana haina mno felicitation mabruku mwana mshohatu mabruku mwana felicitation mzazi yani ngarijibi wao haini yafuraha hiyo anafize kabuli ngazenje zao ukawa komori wenji mjona mbele swali lo lentimizi beaucoup de comoriens zero zombi c'est pas tout type ya chasi wa komori o wenji zero zombi mkomori kanza ishe mwana nyahondwa ni njema yetwanza ishe hondwa nimbi mkomori twanza mbilo are mwana mitiwa yekanza mbilo mwana undumrumme yetwanza hariwe mwana hafungwa yekanza ishe ke mwana fulani haliberewa hatondo hoprizo yetwanza wakatsukunda mrumme yekanza ishe ka mwana fulani undumrumme yeketwa ari mwana fulani ajuha muhabange yekanza mbilo ke mwana fulani harantsile bange ari mrundo ba fulani adungwa hazini yekanza ishi ukana mruma fulani undu hazi ile namna wakomoro wenji beaucoup de komore c'est pas tout mais beaucoup ukanza wisheka mru adungwa hazini ukanza wisheka mru undu hazi ukanza wisheka fulani katuzaya ukanza wisheka fulani hasange mhamili ari fulani yekazaya wala kaza ukanza wisheka hasanguzaya ukanza wisheka ari fulani wana habangwa swali yanza mbilo kwa nahe wangamia ile namna koka ukanza wisheka wana wapotea ukwa swali ukwanza dini ile namna huwa komoro wenji beaucoup de komore ukanza wadisha mrio hundwa nimbi ukanza ishi mro hundwa ni njema hizo yode difference ruonao ze kabuli zinu ngarunda ze kabuli zinu ngarishukuru Mwenyezi Mungu kana yo difference ngaramba uze njema deux ngarichibi wao trois ngarifelicitia nao ntatamru alhamdulillah mukajade kurashe bofu mrenti wo sasa ujibiwa sikaraba bofu na rizila wo sasa ujibiwa angwisho wa hundurumme
ngoshuwa hondukazi we mwana haliberewa ngoshuwa harengia nsenge muhamili ngoshuwa heka utaundu kabuli ngoshuwa ngarijibi wao refelicity yani zero hongizo njema rijibiwa zero hongizo njema halafu yatowe sadaka ribe hanzua na umma launga zija shangaruo nao video rifanya uka risaidia yatima risaida msiri risaida maskini ngaruo nao njema tena razifanya hizo mngunguri mikoza kabuli ze amina za hanyu ngamzito wao horo honenia wangumi ngamfanywe duo homonenia wanyumboshelea homonenia rirahata zenia tibasi wahondrao ze kabuli ngwaja uwazamba ngwashukuri yao shakwa tuba ndaza kwa tuamba zambi ba shawe hunraza njema ngwaje waridi wa shukuri alhamdulillah tundukabu alhamdulillah aizo bahi Mungu ngurenje zizo wala in shakartum la azidannakum rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna mawlana innaka antat tawwabur rahim allahumma yassir lana umurana waftah lana abwab alkhair warzuq lana rizqan kathiran tayyiban mubarakan fih ya ni'mal mawla wa ya ni'mal nasir ghufranaka rabbana wa ilaykal masir allahumma rabbana taqabbal منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا ذنوبنا كلها وجلها صغيرها كبيرها وصلى الله وسلم على حبيبنا ونبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين